ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मीनारायण स्तोत्र। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखे प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत्विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचार्यशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसम्प्रदायावनबद्धदीक्षा त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनि प्रकृष्टाः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशमवीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चुत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल या यजूकैः अत्र्यन्वयान्वयविद्वदग्र्यैः सुस्वध्वरैरध्वरवेदि दीप्तैः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसैः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्व यमपयं प्राह्वयति स्म हष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वम् क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वकुधातकाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य
नारायण संविभासी दभ्रेतरे धामनि वर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामल हव्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्राम सुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामः समृद्धिं सकलामुपैतु देवः समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखे प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत्विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसम्प्रदायावनबद्धदीक्षा त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनि प्रकृष्टाः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशमवीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चुत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल या यजूकैः
अत्र्यन्वयान्वयविद्वदग्र्ये सुस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्ये श्री श्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोग्रहार्हो ह्यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्व यमपयं प्राह्वयति स्म हष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वकुधातकाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनि वर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामल हव्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखे प्रकृष्टो ह्यर्षाणिपालै नारायणो यत्तविभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः
आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धः सतसंप्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनि प्रकृष्टाः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशमवीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चुत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल या यजूकैः अत्र्यन्वयान्वयविद्वदग्रेः सुस्वध्वरैरध्वरवेदि दीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्व यमपयं प्राह्वयति स्म हष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वकुधातकाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनि वर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामल हव्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै
परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखे प्रकृष्टो यरषाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसम्प्रदायावनबद्धदीक्षा त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनि प्रकृष्टाः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशमवीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चुत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल या यजूकैः अत्र्यन्वयान्वयविद्वदग्र्यैः सुस्वध्वरैरध्वरवेदि दीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यरषाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्व यमपयं प्राह्वयति स्म हष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोऽप्यनुग्रहार्थं
दीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिध्ये समीक्ष्य स्वकुधातकाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनि वर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधिप्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलहव्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखे प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसम्प्रदायावनबद्धदीक्षा त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्टा मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनि प्रकृष्टाः
द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशमवीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चुत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल या यजूकैः अत्र्यन्वयान्वयविद्वदग्र्यैः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्व यमपयं प्राह्वयति स्म हष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वकुधातकाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनि वर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामल हव्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षेः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः
लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखे प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचार्यशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या। श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसम्प्रदायावनबद्धदीक्षा त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति। भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति। अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत्। इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र। यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम्। आत्रेयगोत्रैकजनि प्रकृष्टाः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै। नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशमवीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः। कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं। यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था। ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव। काञ्चुत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल या यजूकैः। अत्र्यन्वयान्वयविद्वदग्र्यैः सुस्वध्वरैरध्वरवेदि दीप्रेः। श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यैः। श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणिपालै। प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे। पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्व। यमपयं प्राह्वयति स्म हष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि। देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे। कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं। क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वकुधातकाक्षात्। कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः। त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात्। काञ्ची घटाम्बित्यभिधानभाजः
श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनि वर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामल हव्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखे प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचार्यशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसंप्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्टा मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनि प्रकृष्टाः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशमवीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव
कांचुत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जे है किल या यजूके अत्र्यन्वयान्वयविद्वदग्रे सुस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसेः किल विप्रवर्ये श्री श्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोग्रहार्हो ह्यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्व यमपयं प्राह्वयति स्म हष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिध्ये समीक्ष्य स्वकुधात्तकाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनि वर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामल हव्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखे प्रकृष्टो ह्यर्षाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचार्यशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः
नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धः सतसम्प्रदायावनबद्धदीक्षा त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्टा मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनि प्रकृष्टाः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशमवीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चुत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल या यजूकैः अत्र्यन्वयान्वयविद्वदग्र्यैः सुस्वध्वरैरध्वरवेदि दीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्व यमपयं प्राह्वयति स्म हष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वकुधात्तकाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनि वर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामल हव्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः
कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधन सम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखे प्रकृष्टो यरषाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचार्यशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्सम्प्रदायावनबद्धदीक्षा त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्टा मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनि प्रकृष्टाः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशमवीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चुत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल यायजूकैः अत्र्यन्वयान्वयविद्वदग्र्यैः सुस्वध्वरैरध्वरवेदि दीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्व
यमपयं प्राह्वयति स्म हष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिध्ये समीक्ष्य स्वकुधात्तकाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामल हव्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि।